Assalamualaikum. Hi guys. In this video, we are going to continue with the second part for hybridization, where I only got 3 examples here so that I can show you the orbital overlapping for these molecules. Let's try one by one. We are going to start with CO2 first. If you take a look here, kita akan draw the Lewis structure macam biasa. For CO2, kita ada Lewis structure like this one. So from here, kita akan label the sigma bond. And then, kerana kita ada double bond, so kita akan ada pi bond juga. So 2 sigma bonds and 2 pi bonds. But, when we want to determine the type of hybridization for central atom right now, which is carbon, kita tak akan include pi bond. Kita hanya include lone pair dengan sigma bond sahaja. So, let's do it one by one. Sigma bond on carbon ada 2. And lone pair, 0. So, the total is 2. So, kita akan ada type of hybridization for carbon is sp. Now, ada special case di mana untuk terminal atom, iaitu nitrogen dan oksigen, kita mesti tunjuk hybridization process. This is very special. Kenapa? Because kita nak tunjuk overlapping orbital to form pi bond. That is why saya akan buat juga hybridization process untuk terminal atom saya, iaitu oksigen. So for oksigen, you can see that saya ada 1 sigma bond dan 2 lone pair. And then the total adalah 3. Apakah type of hybridization for oksigen? It is sp2. So, nampak dia berbeza kan? Untuk carbon sp, untuk oksigen sp2. So, we are going to show hybridization one by one. So, untuk carbon at ground state, kita ada 4 electrons. So, that's why I'm going to put 1, 2, 3, 4. If you take a look carefully, kita mahu dekat carbon ada 2 sigma bond dan 2 pi bond. So, maknanya, we have to get 4 unpaired electrons. Right now, we got only 2. So, saya akan excite this electron from 2s into 2p orbital. So, saya akan dapat 4 unpaired electrons. 2 of them for sigma and 2 of them for pi. Next, hybrid hanya suka sigma bond dan lone pair sahaja. So, maknanya, saya tak akan include pi bond. Contohnya, saya ada sigma untuk this one and then pi untuk this one. So, untuk hybrid for carbon, saya hanya include for sigma bond dan juga lone pair sahaja. Tapi sebab kita tak ada lone pair dekat carbon, maknanya kita hanya guna 2 sahaja unpaired electron to form sp hybrid orbital. So, dekat sini saya akan separate them, 2 unpaired electrons di dalam sp hybrid orbital dan another 2 unpaired electron, dia akan jadi sebagai unhybridized 2p orbital. Maknanya ada elektron tapi dia tak involve dalam hybridization process untuk carbon. So, this is it for hybridization process for our central atom, carbon. Now, kita continue for oxygen. So, kalau oxygen at ground state ada 6 electrons in period 2. So, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, kalau lihat, untuk oksigen, kita hanya ada 1 sahaja sigma bond dan kita perlukan lone pair. Sigma bond maknanya 1 unpaired electron. So, saya akan ambil 1 daripada sini. And lone pair, oksigen ada 2. Lone pair maksudnya 2 pair. So, saya akan ambil this one sebagai lone pair. So, kalau saya nak label lone pair, ini sigma bond, saya akan cukuplah 2 lone pair dan 1 sigma bond. Lagi 1 elektron ni kita tak akan guna untuk kita punya proses hybrid for oxygen. So, do I have to excite anything? Tak perlulah sebab saya tak ada orbital yang kosong. So, dia kekal macam biasa, sama sahaja as ground state. And now, as I mentioned before, untuk hybrid, dia hanya suka lone pair dengan sigma bond sahaja. So, saya akan ambil 2 elektron dan 1
2 elektron dekat sini adalah untuk 2 lone pairs dan 1 untuk form sigma bond. So lagi satu, apa yang terjadi? Dia akan ada tinggal satu lah, di mana satu elektron ni doesn't involve in hybridization process for oxygen. So ini term yang baru ya, a bit different. That's why I use this example. Now we are going to show the orbital overlapping. Kita ada dua-dua untuk carbon dan oxygen. Very special. We have to show both of them. Carbon kita ada sp, oxygen kita ada sp2. Berbeza tu tau. So kita akan draw one by one. Kita mula dengan carbon dahulu. Carbon sp maknanya dia akan adopt the shape linear. So kita akan draw carbon orbital dia. Kalau lihat dekat sini, dia adalah sp. Kita buat linear dalam bentuk melintang. So I got carbon in the middle with labeling as sp. And the next one, saya akan continue with orbital overlapping untuk form sigma bond antara carbon dan oxygen. Tapi oxygen kita kena tunjuk sp2. So sp2, the shape will be trigonal planar. So trigonal planar, bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam segitiga macam this one. So kita akan draw 3 loops dengan cara saya buat melintang. Untuk tunjuk end to end, saya akan buat draft dulu supaya awak nampak what I'm going to draw. So this is for oxygen. Kita label O dekat tengah dan dia adalah sp2. Each loop kena label sp2. Jangan lupa, okay, each of them. And then, kita ada orbital overlapping end to end dekat sini. So, maknanya dia share a pair of electron. Jangan lupa letak electron. 1, 2, opposite spin sebagai sigma bond. And then 1, 2 here sebagai sigma bond. So, settle untuk sigma bond for carbon. We have 2 already. And then next, kita nak completekan untuk oksigen pula. Kalau lihat, oksigen kita ada sp2. Tapi, this one dah overlap end to end. How about this one? This one, kalau lihat, Lewis structure for CO2, dia macam ni kan? Kalau lihat, kita ada 2 lone pair untuk oksigen. So, we are going to put lone pair for oksigen for each loop yang tidak terlibat dengan sigma bond. So, kita ada belah kanan 2 lone pairs for oxygen and belah kiri pun sama, 2 lone pairs for oxygen. Now we are going to continue with the next bonding. Kita kena tunjuk pi bond. So pi bond terhasil based on side to side overlapping. So bila side to side, saya akan draw secara menegak. Tapi awak kena faham, kita ada 2 pi bond antara carbon dengan oksigen sebelah kiri dan carbon with oksigen sebelah kanan. So maknanya saya akan draw dulu satu-satu. So kita fokus sebelah kanan dahulu. I got oksigen. Kalau lihat kat sini, kita ada unhybridized 2p orbital kat sini. So this unhybridized 2p orbital merujuk kepada pi bond. So maknanya kita akan draw 2p orbital. So untuk carbon, so saya ada satu pi bond di mana side to side dia akan overlap macam this one. Kita tarik and then kita gabung. Okay, dia mix kat sini, dia overlap untuk hasilkan pi bond dan ini untuk 2p. And then 2p ni kita ada unhybridized kan. Bila overlapping dia akan share 2 elektron kan. So maknanya saya akan letak 1 elektron positive half, 1 elektron negative half untuk tunjuk a pair of electron shared together to form pi bond. Okay, settle untuk pi bond yang pertama. This one. However, kita ada satu lagi sebelah kiri. So, saya akan draw another one more untuk carbon dan oksigen sebelah kiri. So dia sengit sama-sama dan dia akan gabung. Kita tarik. And here, kita tarik. Dia akan dapat pi bond di mana satu kat sini, satu kat sini dan ini adalah 2p. Okay, because unhybridized 2p orbital. So, settle untuk pi bond. Kalau nampak kita ada 2 pi bond. Satu couple antara this one dengan this one. Satu lagi couple antara this one
dengan this one. Biasanya kita akan lorek lah untuk tunjuk orbital overlap for pi bond. Walaupun dia tak terlibat dengan proses hybridization, tapi kita still kena tunjuk. That's why I use example CO2. So dalam kes ini, if you take a look, we want to determine the orbital arrangement. Orbital arrangement for CO2, kita hanya fokus kepada central atom, iaitu carbon. So carbon, we have sp, maknanya orbital arrangement dia adalah linear. And then molecular geometry dia kekal sebagai linear because there is no lone pair at the central atom. So bila linear, bond angle dia adalah 180 degree. So 180 degree macam mana saya nak lukis dekat sini? Don't worry. We are going to label it daripada sigma bond sini ke sigma bond sini. So, saya akan ambil warna hijau. Awak akan nampak from here to here 180 degree. Okay, so that's how you draw the orbital overlapping for CO2. Next, let's continue with ICl4+. ICl4+, kita kena draw the Lewis structure. Okay, dalam kes ini, if you take a look carefully, untuk polyatomic ion, Lewis structure tu kita kena tentukan formal charge untuk dapatkan stable Lewis structure. So, same goes here. Saya akan determine formal charge untuk chlorine, semuanya 0. Tetapi untuk iodine adalah positive 1. So, you can see that iodine, dia ada formal charge positive 1 dan chlorine ada 0. So, kenapa reason kita determine this one? Sebab kita nak tentukan hybridization process nanti. Awak akan nampak dengan clear. Now, we are going to determine the type of hybridization for central atom, iodine. So, number of sigma bond untuk iodine kita ada 4. And then, lone pair untuk iodine kita ada 1. So, total dia adalah 5. Kalau belum ingat, kita ada SPP, ada 5D. Saya akan guna 5 sahaja. So, daripada S, P ada 3 dan 1D. So, dia akan jadi SP3D. And now, we are going to determine the hybridization process. Iodine at ground state, kita ada 7 valence electrons in period 5. So, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And now, if you take a look carefully, saya ada formal charge untuk iodine in ICl4+ sebagai positive 1. So, saya tak boleh buat excitation lagi. Saya kena pastikan iodine saya adalah I+. So, maknanya bila plus, saya buang 1 elektron. So, saya akan buang daripada elektron yang ada pair ni. Okay, saya tak akan buang daripada unpair. Saya buang daripada yang pair ni. Sebab yang pair ni, dekat dalam box kedua ni yang last kita fill. Okay, so kita follow Aufbau kan. Dan juga Hans rule. So, saya akan tinggal 2 dalam 5S. Dan saya tinggal 4 dalam 5P. Okay, so dah tak ada dah lah satu yang couple kat sini. And next, barulah saya boleh buat excitation process di mana untuk I+, dalam polyatomic ion ni, I+, kita perlukan 4 sigma bonds. So, maknanya saya perlukan 4 unpaired electrons. Dan saya ada lone pair 1. So, saya akan kekalkan 5S sebagai lone pair. So, I got 2 electrons here. And then, saya akan excite this 1 electron ke dalam 5D to get 4 unpaired electrons. 1, 2, 3, 4. And then, awak bolehlah buat 4 sigma bonds right now. Di mana, all orbitals here, dia akan mix together to get sp3d. So, each of them boleh label box sebagai sp3d. Ataupun, kalau awak nak gabungkan terus, buat macam this one pun tak ada masalah sebagai sp3d. Okay, sebab saya guna labeling macam ni dah, saya kekalkan sahaja. But, we are going to put the electrons untuk dalam sp3d hybrid orbital. Dan saya ada 4 orbital dekat sini untuk 5D. Empty, tak ada apa-apa. Cuma masih kena lukis dekat sini.
Okay, kalau tak dapat markah. Next, saya dah settle untuk hybridization for central atom, iodine. Now we got chlorine. So chlorine, macam yang saya cakap sebelum ni, kalau this one, central atom adalah sp3d, kita memang kena tunjuk semua proses. Tapi untuk chlorine dia punya hybridization adalah sp3. Itu type dia. Cuma, I don't have to show the process. So saya hanya gunakan chlorine at ground state. So I'm going to add up here, chlorine at the ground state. Dia ada dalam period 3, so 3s dengan 3p with 7 valence electrons. And now, barulah saya boleh continue untuk draw the orbital overlapping. So this is orbital overlapping. Kalau lihat dekat sini, saya ada ICl4+, iodine adalah sp3d. So bila sp3d, dia akan adopt the orbital arrangement sebagai trigonal bipyramidal. And then sekarang kalau kita lihat trigonal bipyramidal, dia ada bentuk macam AB5. And then saya akan show the orbital overlapping. Orbital overlapping hanya untuk 4 chlorine. Kalau nampak kat sini hanya ada 4 sahaja chlorine. So maknanya satu akan jadi lone pair. Kalau lihat dekat sini, dekat hybrid state ada 1 lone pair dan 4 unpaired elektron ni akan gabung dengan 4 chlorine untuk bentukkan sigma bond. So saya akan pick lone pair dahulu. So this one saya letak sebagai lone pair. Saya akan buat orbital overlapping untuk another 4 kat sini. So bentuk dia apa? Bentuk dia dumbbell lah sebab chlorine in 3p. So kita ada 4 dumbbell untuk 3p. Jangan lupa label. Salah satu je untuk loop dia. Kalau hybrid baru kita label dua-dua. And then dia dah overlap kat sini kan. So saya ada sigma. And then sigma. And then sigma. And last one sigma juga. Okay, 4 sigma bonds. Sebab 4 3p orbitals daripada chlorine atom akan overlap dengan sp3d. And then next one, jangan lupa label atom awak. So untuk kat tengah ni dia adalah iodine. So saya akan buat I. And dekat sini dia adalah Cl. Okay, so Cl. Awak kena faham, this one adalah ion, ada positive charge. So bila positive charge, dia konsep yang sama, kita kena letak dalam bracket the whole thing here. Okay, the whole thing here dalam bracket sebagai positif. Okay. And then kita akan lihat molecular geometry dia sekarang. Kerana iodine dekat tengah ni ada lone pair, satu kat sini. So maknanya molecular geometry dia bukan lagi trigonal bipyramidal. Dia akan jadi seesaw. Sebab due to the presence of one lone pair. Seesaw. So bond angle dia dah berubah lah. Di mana bond angle kita ada 2. So, saya akan tarik bond angle daripada sini ke sini ya, sebab tak ada ruang. So the first one is alpha less than 90 degree and the second one is beta less than 120 degree. So saya nak label dekat mana? Between sigma bond. So saya akan pilih from here to here sebagai beta sebab saya dah state value kat sini. Dan from here to here antara 2 sigma bond here adalah alpha. Okay, kalau nak tulis value pun tak apa, tak jadi masalah. Boleh jimatkan masa. So, this is it for ICl4+. Now, we go for the last one, example yang seterusnya iaitu HCN. So, HCN, kita ada Lewis structure for HCN like this one. And then, nitrogen kita ada lone pair. And then now, we are going to label the sigma bond here 1 and here 1. And then untuk triple bond, next bond adalah pi bond. Okay. So, untuk HCN, dia very special. Kita kena tunjuk proses hybridization for carbon, a central atom, dan juga nitrogen, our terminal atom. Sebab dia special. Kerana apa? Dia ada 2 pi bond. Kita kena tunjuk lah. So, untuk kes ini, we go one by one. For carbon atom, we have sigma bond sebanyak 2. Dan lone pair
0. So total dia adalah 2. So bila 2, type of hybridization dia adalah sp. Now we go for nitrogen. Sigma bond untuk nitrogen kita ada 1. Then untuk lone pair kita ada 1. So total dia akan jadi 2. Sama juga type of hybridization dia sp. So now we go one by one, show the whole process of hybridization for carbon and nitrogen. We are going to start using carbon first. So untuk excited state for carbon, kita perlukan 2 sigma bond dan 2 pi bond, maknanya 4 unpaired electrons. So saya akan show excitation dapat 4 unpaired electrons. Next, untuk hybrid state, kita tahu type of hybridization adalah sp. Hybrid hanya suka sigma bond dan lone pair. So maknanya saya ambil 2 sahaja. 2 lagi akan jadi pi bond. Dan pi bond ni kita akan label sebagai unhybridized 2p orbital. Settle for carbon. Next, we go for nitrogen. Then for nitrogen, saya perlukan 1 sigma bond dan 1 lone pair. So dalam kes ini saya dah ada 1 lone pair kat sini dan 1 sigma bond. Lagi 2 ni untuk 2 pi bonds. So do I have to excite anything? No, because 2p ni dah full. But you still have to show the excited state for nitrogen. Next, for hybrid state for nitrogen, kita hanya perlukan 1 sigma bond dan 1 lone pair. Saya ambil 1 lone pair dan 1 sigma bond. Dia akan jadi sp hybrid. Ada 1 lone pair dan 1 sigma bond. And then another 2 adalah pi bond. Kita akan label dia sebagai unhybridized 2p orbital. So, dekat sini awak akan nampak untuk carbon dia ada unhybridized 2p dan untuk nitrogen pun ada unhybridized 2p. That is why dekat sini dia akan overlap between these two sebagai 1 pi bond side to side dan another one more second pi bond side to side. Okay, yang lain kita akan show based on hybrid orbital. Next, sebelum kita mulakan orbital overlapping, jangan lupa kita ada satu lagi terminal atom yang kita masih belum lukis untuk ground state, iaitu hydrogen. So, I'm going to write the ground state for hydrogen, di mana dia punya orbital 1s ada 1 elektron. Now, if you take a look carefully, kita ada carbon, type of hybridization adalah sp. Nitrogen, type of hybridization pun sama sebagai sp. So we are going to show sp di mana orbital arrangement for sp is linear. So we start with carbon first. And then I have overlapping dengan hydrogen. So hydrogen dia exist sebagai ground state 1s orbital and dia akan share a pair of electron here. Ini adalah sigma bond awak dan ini adalah 1s for hydrogen. Next, we have nitrogen sebelah kanan. Bentuk dia sp sama macam carbon. Kita akan draw the same one tapi tunjuk sigma bond end to end overlapping. So, I will have this one sebagai sp for nitrogen. And then kita ada a pair of electron here untuk tunjuk sigma bond yang kedua. Dan seterusnya, saya akan letak lone pair untuk nitrogen. Sebab nitrogen, Lewis structure dia tadi, kita ada HCN macam this one. So, dia ada lone pair. So, saya akan letak lone pair dekat sini. 1, 2. Okay, dekat hujung sana. So, ini merujuk kepada lone pair. And then, next one. Kita nak show the pi bond. So, pi bond, saya akan buat side to side overlapping. Kita akan buat dalam bentuk rama-rama. Apa maksud rama-rama? Kita akan ada 2 untuk first pi bond dan 2 lagi untuk second pi bond. Dan bentuknya adalah 2p orbital. Kenapa 2p? Sebab kat sini kan kita ada unhybridized 2p orbital.
Let's draw that. Saya draw dulu yang pertama. Sengit sikit ke kiri. Macam tu. Dan sama juga untuk central carbon. Sengit sikit ke kiri. So, ini adalah 2P. Dan dua ini akan overlap. Kita akan tarik tunjuk dia overlap guna garis macam ni. Atas bawah. 1 pi bond. And then the next one. Saya ada another one more. Pi bond. Saya sengit ke sana. So, ini 2P juga. Saya akan share the electron. Di mana pi bond yang pertama warna purple ni positive half, negative half. And untuk pi bond yang kedua warna pink, positive half, negative half. Dan dia akan tarik daripada sini. Atas bawah, jangan lupa. Dan saya ada second pi bond. Now, untuk molecular geometry for HCN, dia masih kekal sebab dekat carbon dia tak ada lone pair. So, dia adalah linear. Dan bond angle dia adalah 180 degree. So, bila 180 degree, saya nak label antara siapa. Kalau ikutkan dekat sini, saya akan label antara bonding pair carbon hydrogen dengan bonding pair carbon nitrogen kat sini. Based on Lewis structure. Dalam orbital overlapping here, saya akan ambil from here to here adalah 180 degree. So, satu tip yang saya kena emphasize dekat sini, ini adalah benda yang saya nak emphasize. Unhybridized electron must be in opposite spin. Apa maksudnya? Kalau lihat dekat sini, unhybridized electron adalah di mana dia buat bonding untuk dapatkan pi bond. So, maknanya kalau nampak kat sini, yang warna pink ni mesti opposite. Okay? Kiri kanan ni. Sama juga warna purple ni, unhybridized electron here, dia mesti opposite spin. Okay, that's why kita dapat dua pi bond here. Okay, so settle for this video. I hope you enjoy drawing this thing. You have to do a lot more practice. Dan jangan putus asa. So that's it for now. I will see you in the next video. Bye.